Hi guys! So today maglalaro po tayong challenge. Number 1 challenge. Ito po yung nauna. Kurop. Ang bilis ko guys no. Cute! Ang cute! Ang cute! Ang cute! Ang cute! Ang cute eh! Ang cute! Next game. Ito pa. Ito. Oops! Ay! Ulit tayo! Ayan guys, nakaulit na. Oops! Oops! Ay, nakuulit na naman. Yan, nagulit na naman. Oops! 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 Ay, naku! Ulit na naman. Hanggat sa matapos. Yan guys. Ay! Ang daya guys. Huwag na tayo magulit. Iba naman. Baka maubos yung time. Ito po yung next game. Ay! Ulit tayo guys. Next game. Yan, word name. Dina. Is Dina Reis. Dina dapat. Guys, 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 Namatay guys. Namulit ako next. Oh! Ah! Game mo yun, ayun lang. Basic ka pa, basic guys. Oh. Lugos, ulit tayo. Nagulit na tayo. Ay, huwag na natin ito laruin. Bye. Hindi pa po tayo tapos. Wala rin na cappuccino. Tung 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 sahur. Tralalero tralala. Trip pa trop.